Ayo, boss, basay ganahan kag arawan. Unsa man ay bot pasabot sa arawan bay? Lingkod sa lingkod ko boss ha. Arawan ba boss kanang kada adlaw mi maningil. Ako? Singlo ninyo? Anong maningil man mo? Siyempre, boss, kay naman kay utang. Karon pa ganito nagkita. Amo koy utang sa inyo. Karon boss, wala pa kay utang. Pero ugma na. Ugma na sab mi mag-start og sukot. Mao nang arawan boss. Time sa. Naglibog ko. Karon wa koy utang. Ugma na. Ano magkautang man ko si ugma? Ugua ni oy. Kuan man good boss. Karon releasean ta ka og kwarta. Bali tagaan ko nimo og kwarta karon. Oo boss. Sus, wa man ka nag-ingon. Unya pila man po imo ihatag? Depende na sa imo ha boss. Ano depende man sa ako nga. Ikaw may maningil. Kapuyan nimo sir oy. Nahurot akong oras nimo. Daghan pa ba ako isukton? Unya, unsa may labot na ako ng imong problema? Tinuyuan nimo sulod-sulod ka diri. Ay, ambot sa imo bay. Harin ako. Nganong nisulod pa man ko diri? Nganong nihilak man ka bay? Wala, buisit ka.